Wartawan di Amerika bekerja di lingkungan yang semakin berbahaya semasa pemerintahan Donald Trump sebelumnya. Misalnya saja pada serangan 6 Januari lalu. Selain merangsak ke gedung Kongres AS, pendukung Trump merusak peralatan media dari Associated Press. Mereka juga meneriaki dan menyerang awak media. Selama 4 tahun terakhir, wartawan AS hidup di bawah teror. Mulai dari bom pipa ke kantor CNN, penembakan yang menewaskan 5 orang di kantor Capital Gazette di Annapolis, dan bocoran dokumen terkait usaha pemerintah AS memata-matai wartawan yang meliput rombongan migran di perbatasan Amerika. It wasn't simply a matter of the president and his aides not liking coverage, which is normal, but they attacked true things in ways that were dangerous and posed physical threats to journalists. I called the fake news the enemy of the people, and they are. Trump kerap menuduh media memperlakukannya dengan buruk dan tak adil. Coverage of any president, really any leader, is by definition not going to, most of the time, be complimentary. That's not usually what makes news. So the scrutiny that Donald Trump got is true. Of course, there was a lot of scrutiny, but that is the job of the press. Dalam panggung internasional pun, pemerintahan AS dinilai tidak memberikan contoh baik atas kebebasan pers. Sebagai contoh adalah tanggapan lunak pemerintah AS terhadap pembunuhan kontributor Washington Post Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Istanbul. In the case of Jamal Khashoggi, they made quite clear that they were not going to let this butchering of a journalist interfere with their relationship with the Saudi government. Susan mengaku organisasinya jadi kehilangan kekuatan untuk membebaskan jurnalis yang tertangkap, terutama tanpa dukungan pemerintah AS dan lemahnya hubungan diplomatik. Tahun ini, Indeks Kebebasan Pers rilisan Reporters Without Borders menempatkan Amerika Serikat di peringkat 45, naik 3 peringkat dibandingkan tahun lalu. Kebebasan pers Amerika memang di atas negara-negara Asia dan Afrika, namun paling rendah di antara negara-negara barat dan negara maju lainnya. Presiden AS Joe Biden menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan hak aktivis dan wartawan serta memperbaiki hubungan dengan media. Tapi analis menilai rekam jejaknya atas kebebasan pers juga tak sepenuhnya ideal. Selama masa pemerintahan Obama dan Biden, wartawan sulit memperoleh akses ke informasi, narasumber yang dituntut, dan penyitaan catatan telepon. Those were very, very dangerous things and things that we weren't used to seeing in the U.S. either. And those happened during the Obama-Biden administration. So definitely those of us who advocate for press freedom and access to information are watching warily for what will happen during the Biden-Harris administration. Pemerintahan Biden didesak untuk meredam retorika anti-pers, meningkatkan perlindungan terhadap media yang sedang meliput, dan mendukung kebebasan pers. The Biden administration needs to start speaking out on behalf of individual journalists around the world who are targeted. Gedung Putih di bawah pemerintahan Biden berusaha untuk kembali mengadakan pengarahan pers harian. Setelah hampir setahun di akhir masa pemerintahan Trump, pengarahan pers harian tidak dilakukan secara konsisten. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Hello everyone.